شبیر نے کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک نوجوان کو سرے عام قتل کرنے کی واردات دیکھی ہے۔ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اس کی بہیمانہ قتل کے محرکات کیا تھے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ سی سی فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں زمان ٹاؤن کی ایک گلی کے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے گلی میں زیادہ چہل پہل نہیں، ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ جاتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ گھروں کے دروازے بند ہیں اور کہیں کہیں کوئی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے۔ سامنے سے کیمرے میں ایک موٹر سائیکل انگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جس پر 2 لوگ موجود ہیں۔ اس موٹر سائیکل کی رفتار بھی بہت زیادہ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ موٹر سائیکل والے کسی خاص مقصد کے تحت آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سامنے ہی گلی کے ساتھ ایک اور نوجوان موٹر سائیکل پر موجود ہے، اس کی موٹر سائیکل رکی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ سامنے سے آتے ہوئے موٹر سائیکل سوار آہستہ آہستہ آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دیکھیے موٹر سائیکل سوار رکی ہوئی موٹر سائیکل کے پاس پہنچ گئے۔ پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان نہایت اطمینان سے موٹر سائیکل سے اترا اور پھر موٹر سائیکل چلانے والے نے گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھا دی۔ موٹر سائیکل بند نہیں کی گئی۔ موٹر سائیکل سے اترنے والا نوجوان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اس شخص نے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کو پستول دکھائی، جس کے بعد اس نے اپنا موبائل فون پستول والے شخص کے حوالے کر دیا۔ موبائل دینے کے دوران کسی قسم کی وضاحت دیکھنے میں نہیں آئی اور پھر دوسرے ہی لمحے پستول والے شخص نے پستول کی نالی اس شخص کی جانب کی اور پھر سیدھا فائر کر دیا۔ نہ صرف فائر کیا بلکہ نہایت اطمینان سے فائرنگ کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا رہا اور پھر 2-3 فائر اور کر دی۔ گولیاں لگنے کے بعد موٹر سائیکل پر بیٹھا شخص سر کے بل زمین پر گر گیا۔ زمین پر خون بہتا دیکھا جا سکتا ہے۔ گولیاں مارنے کے بعد قاتل اطمینان سے اپنے ساتھی کی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور پھر انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جس سے وہ آئے تھے۔ فوٹیج میں کچھ راہگیر بھی دکھائی دے رہے ہیں جو خوفزدہ ہو کر آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد میڈیا پر سی سی فوٹیج کے ساتھ خبر نشر ہو گئی اور گولی مارنے والا قاتل صاف پہچانا جانے لگا۔ پولیس نے 2-4 دن کی دوڑ دھوپ کے بعد نہ صرف قاتل اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا بلکہ اریبہ نامی ایک لڑکی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا جو شاید اس خونی کہانی کا مرکزی کردار تھی۔ یہ فوٹیج آپ ایک بار پھر دیکھ لیجیے۔ یہ کوئی ڈکیتی کی واردات تھی؟ اریبہ نامی لڑکی کون تھی اور مارنے والے کون تھے؟ پولیس نے ملزمان سے تفتیش کی تو یہ کہانی سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق جس شخص کو گولی ماری گئی تھی اس کا نام منیف تھا اور اس کی شادی کو مشکل سے 3 ہفتے ہوئے تھے۔ منیف کو گولی مارنے والا شاہ رخ تھا جو ایک مقامی فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں اس کی اپنی ساتھی ورکر اریبہ سے دوستی تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ ایک دن اریبہ فیکٹری کے ایک نسبتاً محفوظ مقام پر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کا دوست شاہ رخ اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ یار کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کس سے بات کر رہی ہو؟ ارے وہی نا، تمہیں بتایا نہیں تھا میں نے؟ کون؟ منیب، مجھے آج تم صاف صاف بتا دو کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ کاٹ دو یہ کال۔ اچھا منیب، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے ایک ارجنٹ کام ہے۔ اریبہ نے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ بہت دیکھے میں نے ایسے بلیک میلرز، میں خود نمٹ لوں گی۔ تم بتاؤ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ یار لنچ ٹائم ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا ساتھ لنچ کرتے۔ چلو پھر۔ پولیس کے مطابق اریبہ اور شاہ رخ نشے کے عادی تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے، جبکہ اریبہ کی بیک وقت شاہ رخ اور منیف دونوں سے دوستی تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اریبہ فیکٹری میں کام کر رہی تھی کہ اس کی ایک دوست اسے رازداری سے اٹھا کر اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ تمہارے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے۔ کیا بریکنگ نیوز ہے؟ اس کی شادی ہو گئی۔ کس کی شادی ہو گئی؟ منیب کی۔ منیب کی شادی ہو گئی؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں اس کے محلے میں جو رہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہوگا۔ وہ ایسے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ دیکھ لو،
ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैं पूछती हूँ उससे, ठहरो तुम जरा। अरे अरे क्या कर रही हो? बाद में करना तुम मुझसे फोन। चलो ठीक है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, अभी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम जाओ अभी यहाँ से। पागल मत बनो, दफा करो उसको। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी थोड़ी है, शाहरुख भी तो तुम पे मरता है। भाड़ में गया शाहरुख भी, तुम जाओ यार, मुझे काम करने दो, जाओ यहाँ से। पुलिस के मुताबिक जब अरीबा ने मुनीब को धमकी दी कि वो उसकी बीवी को सब कुछ बता देगी, तो मुनीब ने अरीबा को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिस पर अरीबा भड़क उठी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरीबा फोन करके अपने दोस्त शाहरुख को बुला रही थी। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे पास पहुँचो। खैर तो है? एक तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, जितना कहा है उतना करो। मैं घर के बाहर खड़ी तुम्हारे इंतजार के लिए, जल्दी पहुँचो। चलो मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि शाहरुख की मोटरसाइकिल एक गली में रुकी और फिर अरीबा को देखा गया कि वो तेजी से उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ चुकी थी। वो दोनों एक महफूज मकाम पर पहुंच गए। अब बताओ। वो मुझे सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा है। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? बस कुछ जाली तस्वीरें बनवा ली होंगी इसने मेरी। मैं नहीं मानता। मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं नहीं यार। अच्छा तुम बताओ करना क्या? मेरी जान छुड़वा दो उससे। ठीक है, समझ लो छूट गई। फिर तुम मुझसे शादी कर लोगी? बकवास नहीं करो तुम, अभी तुम्हें जितना कहा है वो ही करो। हमेशा मेरे इम्तिहान लेना शुरू हो जाते हो। अच्छा चलो घर छोड़ दूं तुम्हें? हाँ प्लीज मुझे घर छोड़ दो। अच्छा मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाओ। ये उसकी तस्वीर है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी उससे, ठीक है? पुलिस के मुताबिक अरीबा ने मुबैना तौर पर शाहरुख को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मुनीब को रास्ते से हटा देगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरीबा मुनीब से फोन पर बात कर रही थी। क्या वो अब तक नाराज हो? नहीं तो तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? तुम नहीं मिल सके मुझे अभी तक, तो क्या मैं खास सही होंगी? काश तुम मुझे मिल जाते। बस अब क्या करें, मजबूरी थी। हाँ मैं समझती हूँ, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, मगर अब तो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम कहो मिलने आ जाऊंगा। हाँ मुझे पता था कि तुम कितने अच्छे आदमी हो। वैसे कल मेरी फैक्ट्री की छुट्टी है, अगर कल तुम मुझसे मिलने आ जाओ तो? बस समझो आ गया। बताओ कितने बजे आना है मुझे? कल 10 बजे, वही ज़मान टाउन जहाँ हम पहली बार मिले थे। ओके डन। थैंक यू। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मुनीब से बात करने के बाद शब्बीर ने देखा कि अरीबा शाहरुख से फोन पर बात करके उसे कुछ समझा रही थी। हेलो शाहरुख, देखो मैंने उसको मना लिया, वो कल मुझसे मिलने आ रहा है। अरीबा ने मुनीब को रास्ते से हटाने के लिए जो मंसूबा बनाया था, उसके बारे में शाहरुख ने अपने एक दोस्त नोमान को भी साथ मिला लिया था। भाई तूने कल मेरे साथ एक जगह चलना है 10 बजे। अबे कहाँ, बता तो सही। तुझे एक लड़की से मिलवाऊंगा, मिलके तेरे छक्के छूट जाएंगे। कौन है? महबूबा है तेरी? तेरी महबूबा भी हो सकती है, ये सब छोड़ बस तैयार रही हो। देख यार मुझे लगता है तू मरवाएगा मुझे। अबे नहीं मरवाता, बस सुबह 10 बजे मुझे घर से ले लियो। चल सही है, परेशान नहीं हो, सुबह 10 बजे ले लूंगा तुझे। ये हुआ ना मेरे दोस्तों वाली बात। मंसूबे के मुताबिक दूसरे रोज ज़मान टाउन में अरीबा ने बहाने से मुनीब को बुलवाया था और फिर वही खूनी वाकया पेश आया जो आपने शुरू में देखा था। ये थे वो खौफनाक मनाजिर जब शाहरुख ने अपने साथी के साथ मिलकर
मुनीब को सरेआम कत्ल कर दिया था और वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में अभी बहुत सी सनसनीखेज बातें सामने आने वाली हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में एक ऐसी लड़की को देखा है जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी और उसकी माँ उसकी शादी की फिक्र में घुली जा रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि फजर नामी लड़की स्कूल से वापस घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। फजर ने आते ही बस्ता एक तरफ फेंका और अपनी माँ को इशारे से बताया कि उसे भूख लग रही थी। माँ ने बेटी को प्यार किया और उसके लिए खाना लेने चली गई। माँ खाना लेकर वापस आई तो फजर ने फौरन खाना शुरू कर दिया। फजर ने इशारे से माँ का शुक्रिया अदा किया और माँ उसे खाना खाते देखती रही। फिर वो कहीं ख्यालों में खो गई। लो बेटी, खाओ। बेटी, तू बोलती क्यों नहीं है? हर बात इशारे से करती है। अम्मा, बोल तो रही हूँ, आप सुनती ही नहीं है। कहाँ सुनूं बेटा, आवाज ही नहीं आती। अब तो आ रही है ना आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। मैंने मजाक पे मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी बोलने लगे और मेरी बेटी बोलने लग गई। अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी, मुझे भी पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ती रहना, पढ़ने से कौन रोक रहा है तुझे? अम्मा, आपको पता है मेरे स्कूल में एक लड़का है, वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? मगर क्यों? मुझे क्या पता, आप कहीं तो मिलवा दो, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा, तू खाना खत्म कर, तो सोचेंगे। बेटी का हाथ लगा तो प्लेट नीचे गिर पड़ी और उसकी माँ चौंक कर ख्यालों से वापस आ गई। बेटी उठकर चली गई। फजर शुरू से ही बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी, इसलिए उसकी मां ने उसे गूंगे बहरों के स्कूल में दाखिल करा दिया था, जहां उसकी दोस्ती अजीम नामी लड़के से हुई थी जो खुद बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम था। तालीम से फारिग होने के बाद अजीम ने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर बतौर सेल्समैन मुलाजमत कर ली थी और उसकी दोस्त फजर की भी पढ़ाई खत्म हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि अजीम सड़क के किनारे कार में बैठे हुए एक शख्स से मोल तोल कर रहा था। उसकी सारी गुफ्तगू इशारों में थी। गाहक को मुतमईन करने के बाद उसने स्पेयर पार्ट्स की कीमत वसूल की और फिर टहलता हुआ करीबी वाक़े एक होटल में चला गया। उसने चाय का ऑर्डर दिया और अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करके फजर से इशारों में बात करने लगा। अजीम बहुत खुश था और फजर को बता रहा था कि वो 2 दिन के बाद फजर से मिलने आएगा। इतने में बहरा चाय ले आया और अजीम ने फोन पर फजर को चाय की पेशकश कर दी और फिर बातों में मशगूल हो गया। फजर और अजीम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और शादी करना चाहते थे, इसीलिए एक दिन फजर ने उसे अपनी मां से मिलवा दिया। शब्बीर ने देखा कि फजर गैलरी से झांक रही थी। जैसे ही अजीम की मोटरसाइकिल उसके घर के नीचे रुकी, वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे गई, दरवाजा खोला और अजीम को घर में लाकर बिठा दिया। फिर वो जल्दी से दौड़कर माँ को बुला लाई, जो चादर ओढ़कर अजीम के सामने आई। अजीम ने इशारे से उसे सलाम किया
اور پھر اشاروں ہی میں بات چیت شروع کی تو فجر کی ماں اپنی بیٹی سے ان اشاروں کا مطلب پوچھتی رہی جو اسے اشاروں میں ہی سمجھاتی رہی۔ فجر کی ماں کو عظیم پسند نہیں آیا تھا، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عظیم چلا گیا تو بیٹی ماں کا موڈ خراب دیکھ کر اس سے لڑنے لگی اور ماں بیٹی سے جان چھڑا کر کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی ماں کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی گونگے بہرے سے نہیں کرے گی، حالانکہ خود اس کی بیٹی بھی بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ فجر کی ماں نے اپنے شوہر کو فون کیا جو ایک دکان پر موجود تھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ ذرا گھر جلدی آ جائیے گا، آپ کی بیٹی نے میری زندگی حرام کر کے رکھی۔ ارے کہو تو صحیح، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، اس کی تو ضد ہی ہے کہ میں اسی گونگے لڑکے سے ہی شادی کروں گی۔ اٹھتے بیٹھتے بس اس کے زبان پہ یہی جملہ رہتا ہے۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں آ رہا ہوں گھر، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں، اللہ حافظ۔ شبیر نے دیکھا کہ فجر کے باپ نے دکان سے چھٹی لی اور موٹر سائیکل پر گھر پہنچ گیا۔ ہاں کیا ہوا، کیا مسئلہ تھا؟ دیکھ لیں، دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کب سے کھٹکھٹا رہی ہوں لیکن دروازہ نہیں کھول رہی۔ ارے کیسے کھولے گی، وہ سنتی ہے، صبر کرو میں دیکھتا ہوں۔ ارے اپنے مطلب کی تو ہر بات سن لیتی ہے، وہ ڈرامہ ہے، پورا ڈرامہ۔ ارے آپ تسلی رکھیں، میں بات کرتا ہوں۔ فجر کے باپ نے ابھی دروازے پر دستک دی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ ارے میری پیاری بیٹی، کھانا کھایا؟ کہاں سے کھائیں گی، صبح سے دروازہ بند کر کے جو بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں بیٹا؟ فجر نے اشاروں میں اپنے باپ کو بتایا کہ اس کی ماں نے ضد لگا لی ہے۔ وہ کافی دیر تک باپ سے ماں کی شکایت کرتی رہی اور باپ مسکراتا رہا۔ یہ سب آپ کی بیوی شہ ہے جو اتنا سر چڑھ کے بولتی ہے۔ یہ آپ کھانا نکالیں، آج ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کہانی کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کہیں جائیے گا مت، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ گھر میں روک ٹوک کی وجہ سے عظیم اور فجر نے چوری چھپے گھر سے باہر ملنا شروع کر دیا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ فجر اور عظیم ایک دوست کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں اشاروں سے بات کر رہے تھے۔ شبیر نے دیکھا کہ عظیم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اس کی منت سماجت کر کے اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ شبیر نے دیکھا کہ جس وقت عظیم فجر کو اس کے گھر چھوڑ رہا تھا، فجر کی ماں گیلری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فجر گھر میں داخل ہوئی تو ماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ادھر آ، کہاں گئی تھی تو؟ ہاں بتا، جانتی ہوں میں کہ تو کس کے ساتھ گئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے مجھ سے، ہمارے خاندان کی ناک کٹوا رہی ہے نا تو۔ عظیم کے ساتھ گئی تھی نا تو۔ دیکھ میں تو جان سے مار دوں گی۔ فجر نے اشاروں میں کوئی بہانہ کرنا چاہا تو ماں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ، ماں کے انکشاف پر بیٹی نے بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور اقرار کر لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ جو کرنا ہے کر لو۔ فجر کے اس رویے پر ماں سر پکڑ کر رونے لگی
और फजर अपने कमरे में भाग गई। ये दिन दिखाने से पहले अल्लाह मुझे मौत दे दे। एक तो पहले इसमें ऐप था, ऊपर से ये हमारे खानदान के लिए गोल खिलाती फिर रही है। क्या अजाब हो गया मेरी जिंदगी पे। अल्लाह मैं क्या करूं? इसके बाप को बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। माँ की तरफ से मुसलसल इनकार के बाद फजर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फजर की माँ घर का काम काज करते हुए बेटी के कमरे में पहुंची तो वो ये देखकर छटपटा गई कि फजर छत के पंखे पर अपना दुपट्टा फेंकने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही है? अरे छोड़ 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 छोड़, उतार इसको। पागल हो गई है क्या? फजर ने अपनी माँ को हाथ से धक्का दिया और अपने काम में मसरूफ रही। माँ ने बेटी को जबरदस्ती काबू किया और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर बेटा। मैं तेरे बाप से बात करूंगी। तू हमारी इकलौती औलाद है, इकलौती औलाद है। ऐसा मत कर। अभी तेरे बाप के पास पैसे नहीं है तो तेरा जहेज कर सके। मैं खुद तेरा रिश्ता लेकर वहाँ जाऊंगी अजीम के पास। हाँ रिश्ता लेके जाऊंगी। हाँ, पर ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे। सही है? मेरा अच्छा वाला बेटा है ना। तेरी शादी मैं खुद पक्की कराऊंगी। हाँ, अपनी माँ पे भरोसा है ना? अपनी माँ पे भरोसा है ना? भरोसा है? चल आज माँ बेटी को मना कर ले गई। दिन गुजरते जा रहे थे और फजर को यकीन हो गया था कि माँ ने उसे टालने के लिए हामी भर ली थी। अब वो माँ से शदीद नफरत करने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फजर इंतहाई गुस्से के आलम में टहल रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने अजीम को वीडियो कॉल की और उसे बताया कि घर से भागकर शादी करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। फजर ने अजीम को दूसरे दिन अपने घर आने के लिए कहा। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा अजीम दबे पांव फजर के दरवाजे पर पहुंच गया। गैलरी में खड़ी फजर ने अजीम को देखकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया तो बीच में माँ टकरा गई। मैं तुझसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रही है? बोल। अच्छा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि एक नंबर का गुंडा मवाली है ये, मेरी बेटी को भगा के लेके जाएगा तू। टेक्निकल शादी इकट्ठी करके और डाटा को मद्देनजर रखते हुए इसमें हमने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। एक फजर जो इस घर की बेटी है और एक अजीम जो इस लड़की के साथ जिसका जो आशना है इसका। ये दोनों ही गूंगे बहरे हैं और गूंगे बहरों के स्कूल में पढ़ते थे जहां इन दोनों की आपस में दोस्ती होगी। फजर और अजीम ने मिलके अपने भागने का प्लान बनाया और उस दिन इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल करके इशारों में एक दूसरे को अपनी बात कन्वे करके अजीम को नीचे बुला लिया। जब ये घर से भागने लगी तो उसकी वालदा ने इसको रोकने की कोशिश की। लड़का भी इसके कहने के ऊपर आ गया। इस दौरान इन्होंने अपनी वालदा को छुरियों के साथ और हथौड़े के ज़र्ब लगा के शदीद जख्मी कर दिया और उसको हलाक कर दिया। उसके बाद ये दोनों फरार हो गए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुटरांझा में सगे रिश्तों के दरमियान बदएतमादी और बेदारी का एक ऐसा वाकया देखा है जो इंसानों की बेहिसी का जीता जागता सबूत है। उस दिन हस्ब मामूल मटरांझा के नवाही गांव महकदाम के डेरा फलूका में सरसब्ज खेतों के दरमियान दरख्तों के नीचे बड़े बड़े पलंग बिछे हुए थे। कीमती गांव तकियों के सहारे कुछ लोग इन पलंगों पर बैठे थे और डेरे का मालिक पैसे और जमीन के घमंड में वहां मौजूद लोगों को अपने मुलाजमीन या खादिमों की तरह समझ रहा था और लोग डेरादार जमींदार की हाँ में हाँ मिला रहे थे। वाह चौधरी साहब, वाह चौधरी हूँ। चौधरी साहब
कल बड़ा गुस्से में थे, सफदर को डांट रहे थे। वो हरामखोर मुझसे अगर था हिस्सा कम किया है, निकम्मा ना होए था। मगर चौधरी साहब, सफदर तो आपका बड़ा फर्मा बरदार बेटा है। और चुप कर तू, बेटा है मेरा, जानता हूँ कितना फर्मा बरदार है, ना फरमान होए। ओ भाई लोगों, तू जाओ, मेहरबानी। ठीक है जी, रब रखा। और तू बैठ बन्ने भाई, जाओ तुम जाओ, खैर ही खैरा। ओ मन्ने जी, चौधरी साहब दवाई लेके आया। हो जी, वो तो अंदर रखी। सफदर ना आ जाए, ख्याल रखिए। हाँ हाँ चौधरी साहब, आप फिक्र नहीं करो, मैं अभी लेके आता हूँ। जमींदार सरफराज अहमद एक खाता पीता खुशहाल जमींदार था। दोनों बेटे गांव में रहते थे। दोनों की शादियां कर दी थी। एक बेटे ने 2 शादियां की थी और सफदर नामी बेटे का एक छोटा बेटा था। दोनों बाप के साथ ही एक ही गांव में रहते थे। सरफराज और उसके बेटे सफदर के ताल्लुकात कशीदा ही रहते थे, क्योंकि मुबैना तौर पर सफदर का बाप नशे का आदी था और बेटे को इस बात का बहुत दुख था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जमींदार सरफराज हस्बे मामूल दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर मौजूद था। कुछ दूर से उसने अपने बेटे सफदर को अपने 2 साल पोते की उंगली पकड़ के जाते देखा। तमीज़ नहीं आपको सलाम करने की। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वो आप अकेले बैठे हुए थे, मैं आता हूँ तो आप गुस्से हो जाते हैं। तुम बड़ी बातें बनाने आगे थी हैं, और जाके बर्फ और पानी भेजा। ठीक है। नहीं मगर अब्बा जी। क्या कर मगर, क्या जो काम का वो कर। अच्छा, और बात सुन, तो फिर माँ से क्या कह रहा था कि मैंने बड़े को ज्यादा जमीन दी, तुझे कम दी? अब्बा ऐसा कहा तो नहीं है, मगर आपको मालूम तो है। तो क्या भी कह सकता है, मेरी मेहनत की कमाई है, जिसको चाहे जितनी दूं। ठीक है अब्बा, जैसे आपकी मर्जी। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तू ज्यादा चलाक मत बन, तू तो खिचड़ी पका रहा है ना, सब समझता हूँ मैं, समझे? जा तो काम का वो कर। बहुत चलाक बनता है, बातें बनाने आ गई बड़ी तुझे। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? अब्बा से फिर सामना हो गया था। हाँ समझ गई, आज अब्बा ने तुम्हें बहुत गालियां दी है ना? न जाने अब्बा की किसने कलम खाती है। वो समझते हैं कि मैं अपने बड़े भाई से खुश नहीं हूँ, कि उनको ज्यादा जमीन मिल गई है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे बड़े भाई को ही अपना जानसीन समझते हैं, हमें तो वो कुछ समझते ही नहीं है। और फिर तुम्हारे बड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। ये तुम हर मामले में मेरे बड़े भाई को क्यों खींच लेती हो? हाँ, तुम्हारी भाभी है ना, वही उकसाती है उनको। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अच्छा बात सुनो, वो अब्बा को बाहर भिजवा दो, वरना फिर कयामत आ जाएगी। ताकि वो सारी रात ऑल फॉल बकते रहें। अल्लाह माफ करे ऐसे बाप से। तो शबीर को मालूम हुआ है कि सफदर का बाप अक्सर नींद नशे में न सिर्फ सफदर से झगड़ा करता था, बल्कि गांव के लोग भी उससे तंग ही रहते थे, मगर इसके खौफ से एहतजाज नहीं कर पाते। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सफदर के बाप का गांव के एक शख्स से झगड़ा हो रहा था। सफदर के बाप ने उस आदमी का गिरबान पकड़ा हुआ था कि इस दौरान सफदर भी वहां आ गया और बीच बचाव करने लगा। और चौधरी साहब बात को मत बढ़ाओ, इस वक्त आप होश में नहीं हो, कल बैठ के बात करेंगे। वो नहीं छोड़ूंगा, अभी बात होगी, अभी छोड़े मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। क्या हो चाचा जी, सब खैरियत तो है? ये आपके अब्बा होश में नहीं है, हर टाइम किसी से झगड़ा करते रहते हैं। अब्बा ये क्या करते हैं? रोजाना किसी न किसी झगड़ा करते रहते हैं। छोड़ इनका हाथ। वो नहीं छोड़ूंगा, आज मैं कट्टे मुका के रहूंगा यहीं का यहीं। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे इनका हाथ, छोड़े। यार इनको घर ले जाओ, फिर किससे झगड़ा करेंगे। वो बताओ तुझे मैं झगड़ा कैसे करते हैं? लोग वहां से चले गए तो सफदर ने अपने बाप को संभालने की कोशिश की, जिस पर बाप ने बेटे को धक्का दे दिया। उधर से सफदर की बीवी दौड़ती हुई आई, उसने सहारा देकर अपने शौहर को उठाया। कम्मा, अरे उठो, क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? और जाओ दफा दो यहाँ से, मैं गोली मार दूंगा। बस बहुत हो गया, इस जंगल में लेकर आ गए हो तुम मुझे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ अब ऐसा ही करना पड़ेगा, अब यहाँ हम एक पल भी नहीं रहेंगे। तो जाने बेगैरत रोका किसने? अब्बा बेगैरत हमें या वो क्या बोल रहा तू? क्या मतलब तेरा यहाँ से? बस कर दो अब्बा, बस बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका।
آپ کو تو اولاد کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں آپ. اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں رہیں گے. چلو چلو میرے ساتھ. دفع ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, ورنہ گولی مار دوں گا. اور میں سمجھ کو میرا ایک منٹ تھا ہی نہیں, مجھے میرے لیے دفع ہو جاتا. جاؤ نہ مار دو کوئی چیز, دفع ہو جاتا. اس واقعے کے ایک دن کے بعد شبیر کو معلوم ہوا کہ صفدر کے باپ نے بیٹے سے جھگڑے کے دوران اس پر فائرنگ کر دی, جس میں صفدر اور اس کا 2 سال کا بیٹا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور صفدر کی بیوی زخمی ہو گئی. گاؤں میں باپ کے ہاتھوں بیٹے اور پوتے کی ہلاکت کے اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. گاؤں وہی تھا, پلنگیں وہی تھیں, گاؤں کے لوگ بھی وہی تھے, مگر صفدر اور اس کا بیٹا نہیں تھا. پولیس نے مقتول کی بیوی کی مدعیت میں اس کے سسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا. مقتول کی بیوہ نے FIR میں اپنے دیور اور اس کی بیوی کو بھی نامزد کیا تھا. صفدر نامی جو بندہ ہے, یہ اس میں قتل ہوا ہے. اس کو اس کے اپنے سگے والد نے فائر کر کے قتل کیا ہے. اس آدمی کا اپنا سگا پوتا جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی جو بہو ہے وہ بھی زخمی ہے. پولیس قاتل باپ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی اور شبیر سوچ رہا تھا کہ کیا باپ نے واقعی نشے کی حالت میں اپنے بیٹے اور پوتے کی جان لی تھی. یہ کوئی جائیداد کا معاملہ تھا یا درون خانہ کسی اخلاقی کمزوری کا شاخسانہ. شبیر کا کہنا ہے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے اور پوتے کے قتل کی وجوہات تو تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گی, لیکن یہ طے ہے کہ قاتل کو سزا ضرور ملنی چاہیے. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا. ملک بھر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دیکھنا نہ بھولیے گا, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.